Scar! Yan ang Scar ha, standby. Uno. Dos! Kayod muna sa Scar guys. Standby guys sa kamot. Ang kamot para sa pamilya. Scar guys. Scar, tulak, baba Scar. Shout out Darwin Sinugbuhan from Masbate City. Shout out din kay Kuyang TV. Shout out din kay Yael Badinas Dumugo from Cebu City, Barangay San Roque. Shout out din kay Kasikad TV. And also shout out din kay GP Dauton. Datuon. Shout out to Brad. Kay Merwin Brad, shout out. Shout out din kay Noy Anthony Soliga. Shout out din kay Kuya Ardon Abangan. Shout out din kay GP Jow. Shout out din kay Boss Alan Mr. Babos. Shout out. Shout out din kay Jinsin. Maraming salamat po sa inyo guys. Peace out you. Thank you for watching. God bless you all. Ingat lagi. Peace out you.